পরিজন বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিন পালন করার কথা তো অনেকেই ভাবেন, কিন্তু একটু অন্যরকম ভেবেছিলেন অদ্বিতীয়া দত্ত বণিক, যিনি একাধারে একজন লেখিকা, ব্লগার এবং মোটিভেশনাল স্পিকার। তিনি AGWE সংস্থার ডিরেক্টরও। সম্প্রতি তিনি তার কন্যা অঞ্জলিকা দত্ত বণিকের জন্মদিন উপলক্ষে ক্যালকাটা লায়ন বিমল পোদ্দার চক্ষু হাসপাতালে কিছু মানুষের চক্ষু অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এবং তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন কিছু উপহার। লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঝাঝারিয়া। অনুষ্ঠানে ছিলেন AGWE সংস্থার আরও দত্ত বণিক, আর আই এম দ্য ডিরেক্টর অফ AGWE, Association for Global Women Empowerment. Lions Bimal Poddar Eye Hospital have already welcomed us today with a grand celebration. আসলে এখানটা একটা প্রজেক্ট আছে। প্রজেক্টটা খুব সিম্পল। আমরা যদি নিজেদের কোনো ওকেশন সেলিব্রেট করতে চাই, সেটা হলো বার্থডে, অ্যানিভার্সারি বা এনি স্পেশাল ইভেন্ট ইন আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, আমরা লায়ন্স পোদ্দার আই হসপিটালে এসে করতে পারি। কারণ এই যে 5,000, জাস্ট 5,000 অফ কন্ট্রিবিউশন 5টা পেশেন্টকে নতুন চোখ দিচ্ছে। অনেক ডাউন রোড, একদম আউটস্কার্ট সব ভিলেজেস থেকে আনা হয়, আসেন তারা, আর ফ্রি চিকিৎসা করা হয় ক্যাটারাক্ট অপারেশনে। খুবই কম নমিনাল চার্জ, দ্যাট ইজ 1,000, দ্যাট উই অল ক্যান অ্যাফোর্ড। তো এই ছোটো ছোটো অনুষ্ঠান আমরা যদি এখান থেকে সেলিব্রেট করি, আমি এসেছি পুরো AGWE টিমকে নিয়ে। এটা আমাদের ফার্স্ট ওদের জন্য, কারণ আমরা তো আমার 2017 থেকে আই এম ডুইং দিস ওয়ার্ক। So this is the first time my pageant candidates have come to do this social service, and they will really enjoy. কারণ কাউকে ডোনেট করা তার থেকে বেশি বড় তাকে বুকে টেনে নেওয়া। তো এই কারণেই আজকে আমাদের এখানটায় আসা, যে 5টা মানুষ নতুন চোখ পাচ্ছে আমাদের জন্যে, আমাদের থ্রুতে। অ্যান্ড উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু গড যে আমরা কেপেবল টু ডু দিস ফর আদার্স। ম্যাম, বলছি এটার জন্য একটা বিশাল অঙ্কের ফান্ডের প্রয়োজন হয়, সেটা কি পুরো আপনি পার্সোনালি দেন নাকি? আমার এটা কমপ্লিটলি পার্সোনাল। আই এম আ সেলফ ফিলান্থ্রপিস্ট। আমার মেয়েও এটা শিখে শিখে আমার কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। সে পিগি ব্যাংক এখন থেকে মাত্র ক্লাস 2তে পড়ে, তো উত্তরসূরি তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, অলরেডি পিগি ব্যাংক থেকে শি স্টার্টেড ডুইং দিস সার্ভিস ফর অল। আমরা জানি তো বাড়ি থেকে বলে না, চ্যারিটি বিগিনস ফ্রম হোম। আমরা যা শিখে এসেছি ছোটোবেলা থেকে, সেটাই আমরা পরবর্তীকালে করি। তো হোয়াট এভার উই ডু, ইট ইজ কমপ্লিটলি মাই ওন ফান্ড। আর করার তো শেষ নেই, ভালো শেষ নেই, যেমন করারও শেষ নেই। তো আমি যদি আমার ক্যান্ডিডেটসদেরকে এইটুকু দিতে পারি কন্ট্রিবিউশন বা ইন্সপায়ার করতে পারি, তারা আরও 10 জনকে টেক কেয়ার করবে এই পুরো সোসাইটিতে। পুরো আমাদের এনভায়রনমেন্ট অন্যভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এরপর আপনার আর কিছু পরবর্তী ভাবনা রয়েছে? আমাদের তো এখন ইভেন্ট চলছে। উই আর ডুইং উইথ AGWE a pageant show, that is Miss City of Joy 2023. 10 সেপ্টেম্বরে আমরা গ্র্যান্ড ফিনালে। অ্যান্ড আমরা লায়ন্স বিমল পোদ্দার আই হসপিটালের সাথে অ্যাসোসিয়েট হয়েছি অ্যাজ অ্যান NGO পার্টনার। সো উই আর গোয়িং টু ওয়েলকাম দেম টু আওয়ার ইভেন্ট অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড উই শ্যাল গিভ দেম দি ফেলিসিটেশন অফ ইন্সপিরেশনাল রোল আইকন, বিকজ ফর দেম so many people all over Kolkata is getting their eyesight. আপনি কবে থেকে শুরু করছেন এই কাজটা? 2017 থেকে। আমাদের মেইন কনসেপ্ট অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন ইজ ফর দি ভোকেশনাল ট্রেনিং অফ উমেন। তাদের পড়াশোনা, অ্যাডাল্ট এডুকেশন, তাদের এমব্রয়ডারি কাজ, ছোটো ছোটো রাখি বানানো, পুঁথির মালা বানানো, জামা কাপড় প্যাচ ওয়ার্ক করা, সেটাকে কী করে আমরা বিক্রি করতে পারি, তারা যেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে। সেকেন্ডলি উই ডু ফর স্পেশালি চ্যালেঞ্জ চিলড্রেন, তাদের হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস, অ্যাক্টিভিটিস, স্কুল এডুকেশনাল টিউটোরিয়াল, কিডস, এইসব নিয়ে আমি কাজ করি। যারা আপনাদের এই ভালো কাজ দেখে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, তাদের কীভাবে যুক্ত হতে পারেন? আমি বলবো যে আপনারা তো এটা দেখছেন শুধু আজকের অদিতিয়া না, অদিতিয়া অনেক বছর ধরে কাজ করে এসেছে, আর তার জন্য আমার হাতও অনেকে ধরেছে। মানে আমি না বলতে পারবো না যে কেউ আমার হাত ধরেনি, আমার পাশে দাঁড়ায়নি। একের সময় আমাকে বলার দরকারও হয়নি, তারা নিজে থেকে এসে আমার হাত ধরেছে। পরবর্তীকালে আমি চাইবো আরও আসুন আপনারা, আমার পাশে দাঁড়ান, AGWE-কে তুলে ধরুন, যেন সমাজটাকে আমরা নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারি। থ্যাংক ইউ। আপনি মূলত ফ্যাশন দুনিয়ার জগতের একজন মানুষ, তো আপনি এরকম একটা সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কেমন অনুভূতি হচ্ছে? আমার তো খুবই ভালো অনুভূতি হচ্ছে, কারণ এটা আমি বরাবরই চাই যে আমি কিছু মানুষের জন্য করি। কারণ আমরা যখন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে আজকে তো ফটোশ্যুট বা অন্য কিছু করতে আসিনি,
একটা গুড কজের সাথে যুক্ত হতে এসেছি। আর বিশেষ করে আমার অনুপ্রেরণা হচ্ছে আমার দিদি অদ্বিতীয়াদি। AGWটা মেনলি তো একটা সংস্থা যেখানে ভালো কাজ করা হয়, এটা তো অলরেডি করে আসছে অনেক বছর ধরে। এখন একটা পেজেন্টসের পার্ট হয়ে, একটা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির পার্ট হয়ে একটা যদি ভালো কাজ করতে পারলাম, এটাই তো আমাদের মেন উদ্দেশ্য। প্রথমত আমরা একটা মানুষ, একটা ভালো কাজ করার জন্য জন্ম নিয়েছি। যদি আমার থেকে দুটো মানুষের ভালো হয় তাহলে কেন করবো না। আগামী দিনে আপনার কি পরিকল্পনা রয়েছে? আগামী দিনে আমি অনেক কিছুই ভাবছি। মেনলি আমার মেন উদ্দেশ্য, যার জন্য আমি AGW যুক্ত হয়েছি, মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার স্ট্রিট ডগদের জন্য কিছু করা। যেমন স্ট্রিট ডগদের জন্য যাতে করতে পারি, যাতে আমার ভয়েসটা আরও মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। যখন আমি একটা আইডেন্টি পাবো তখন অলরেডি মানুষ আমার কথা শুনবে আর সেটা নিয়ে আরও করতে চাইবে। তার জন্য আমি স্ট্রিট ডগদের জন্য বিশেষ কিছু করতে চাই, এবং এই ধরনের মানুষদের জন্য যেখানে একটু গুড কজ হচ্ছে, যেখানে ফ্রিতে আয় ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, আরও অনেক কিছুর সাথে যুক্ত হতে চাই। এইটা আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। This is Dilip Jhajaria. By profession, I am a chartered accountant and doing tax consultancy and wealth coach. In the last 5 years, I am the chairman of this hospital. This is Lions Bimal Kodara Hospital, Calcutta Lions Bimal Kodara Hospital. ये हॉस्पिटल जो है ये करीब 60 years पुराना है, मोर देन 60 years यू कैन सी। और अभी हम लोग 5 साल से, मैं वैसे तो अटैच हूँ इसमें से 15 ईयर से, मगर लास्ट 5 साल से आई एम हेडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो हॉस्पिटल है, दिस इज़ रन बाय अ टीम ऑफ कमिटी मेंबर्स, जिसके चेयरमैन हेड करते हैं, तो आई एम द चेयरमैन फॉर दिस वन। और ये हॉस्पिटल जो है ये हम लोगों का 3 ways वी आर हेल्पिंग पीपल। वन इज़ OPD, जो अभी आप देख रहे हैं। OPD में यहाँ पे करीब 50 to 60 पीपल आते हैं डेली, और इसका मात्र 40 रुपीज़ टिकट है, ओनली 40 रुपीज़। एंड दिस 40 रुपीज़ यू विल बी गेटिंग 1 month सर्विस। 1 महीना उसके बाद में आपको कोई भी फीस नहीं लगा। तो अराउंड 50 to 60 पीपल एवरी डे पीपल्स आर कमिंग। दूसरा, हम लोगों का एक छोटा सा यूनिट भी है यहाँ पे, डेंटल यूनिट। यू कैन टेक द पिक्चर्स ऑफ दैट ऑल्सो। तो डेंटल यूनिट में बेसिक फैसिलिटीज जितनी डेंटल की है सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये है, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री आई चेकअप कैंप्स इन द रिमोट एरियाज। ये हम लोग मंथली करीब 6 to 8 आई चेकअप कैंप्स करते हैं, जो गंगा सागर है या और भी दक्षिणेश्वर, मैंने अराउंड 100 किलोमीटर्स हम लोग यहाँ पे आई चेकअप कैंप करते हैं। एक कैंप में अराउंड 100 to 200 अराउंड लोग होते हैं। वहाँ से जो भी पेशेंट्स आते हैं, उनका सपोज जो चश्मा जिसको दरकार है वो तो लोग वहीं पे मिल जाता है उनको चश्मा, क्योंकि काफ़ी कंसेशनल रेट में मिलता है। अराउंड 90 to 100 रुपीज़ के अंदर में हम लोग चश्मा प्रोवाइड करते हैं। और जो कैटरेक ऑपरेशन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे फ्री में उनका करते हैं, कैटरेक ऑपरेशन, जिसका ही कॉस्ट अराउंड 3 to 4,000 बाहर में आपको लगता है। दिस इज़ बाय टेक्नोलॉजी। और तीसरा है, हम लोग फ्री या कंसेशनल वे में यहाँ पे कैटरेक सर्जरी करते हैं, मैक्सिमम कैटरेक सर्जरी करते हैं। कैटरेक सर्जरी जो बहुत नीडी पर्सन रहते हैं, जो पुअर पीपल रहते हैं, जिनके पास एकदम कुछ नहीं होता, वी डू इट फ्री। और जो कैंप से आते हैं एंड द पर्सन हु आर स्लाइटली वेल ऑफ, या जो पैसा दे सकते हैं, तो हम लोग काफ़ी कंसेशनल चार्ज में उनको करते हैं। बाहर में अगर कोई कैटरेक ऑपरेशन 12,000 to 15,000 है, जो हम लोगों को यहाँ पे 6,000 करते हैं। So this way these operations are being done some partly free and partly concessional rates. तो ये हम लोग अराउंड 50,000 पीपल को वर्ष साल में हम लोग बेनिफिट देते हैं थ्रू आवर these 3 प्रोग्राम्स। और इसका जो फंडिंग है ये मोस्टली इंटरनल एक्रूवल से है। फ्रेंड्स, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे 350 मेंबर्स हैं लायंस क्लब ऑफ कैलकाटा। And this Lions Club of Calcutta is the oldest club in the eastern region and second oldest in the India. ये 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1952 में लायंस क्लब आया था इंडिया में, मुंबई में, एंड देन 1958 में एस्टेब्लिश इन कोलकाता। अभी कैलकाटा में जितने भी क्लब्स हैं ऑल आर रिलेटेड टू दिस लायंस क्लब ऑफ कैलकाटा। हम लोगों के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक हॉस्पिटल ये लायंस बिमल कोदारा हॉस्पिटल, और भी हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं जो कि इसी तरह से 50,000, 60,000, 70,000 आदमियों को बेनिफिट देते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन AGWE। अब इसी के बारे में हम लोग बता रहे थे कि हाउ वी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। जैसे हम लोगों के साथ में बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो लोग जुड़ते रहते हैं।
और हमारे यहाँ से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अब धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है AGWE, हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल एम्पावरमेंट, यू कैन टेक द पिक्चर्स ऑफ दैट। तो इनकी आई जस्ट वेलकम ऑल द मेंबर्स टुडे, दे हैव ए प्रोग्राम और फॉर द एंड आई वेलकम अद्वितीय दत्ता बनिक, उनको वेलकम करेंगे। शी इज़ द फाउंडर ऑफ दिस वन एंड शी इज़ एसोसिएटेड विथ मी सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स। वो एक बार पहले भी यहाँ पे आके आई हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है। मैंने हर्ड अबाउट दिस, तो उनका एक प्रोग्राम था, जब उनका एक प्रोग्राम है, आई थिंक दैट इज़ ऑन 10th September, दैट वाज इन 10th September। तो उनका जो फाइनल प्रोग्राम है, तो सी अप्रोच भी कि हमारा जो वो प्रोग्राम है उसमें कुछ सरप्लस अगर आता है तो वी वांट टू गिव इट डोनेशन। हम 10 आदमियों का फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नोबल थॉट एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आदमी के पास अगर सब केवल अपने लिए करेंगे तो फिर दूसरों के लिए क्या करेंगे। इंसान अगर कुछ दूसरों के लिए करता है देन सभी को लोग ईश्वर इसीलिए भेजते हैं कि वो कुछ दूसरों के लिए करते हैं। तो आई अप्रिशिएट दिस थॉट ऑफ आदित्य एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम हैव टू मोटिवेट अदर पीपल ऑल्सो। तो सी टोल्ड कि अच्छा ठीक है, तब मैं आपके हॉस्पिटल में एक दिन आती हूँ अपने मेम्बर्स को लेके एंड वी विल डू ए प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ AGWE, और इसको हम लोग कैंपेन चलाएंगे एंड दिस लॉट ऑफ पीपल विल बी मोटिवेटेड। तो आई अगेन वेलकम ऑल द मेंबर्स ऑफ AGWE एंड दिस हैव अ ग्रैंड सक्सेस इन हिज अपकमिंग प्रोग्राम। एंड आफ्टर हर प्रोग्राम we will do 10 cataract operation on behalf of AGWE. Tell something for our viewers. How can they will contact? सब व्यूअर्स को बहुत बहुत हमारी शुभकामना, और उनको हम यही बोलेंगे कि अभी हम लोगों के यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज़ अखियों के झरोखों से। अखियों के झरोखों से मीन्स यू गिव लाइट टू द आइज ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, पुअर पीपल, जिनका आँख कैटरेक्ट की वजह से वो लोग ब्लाइंड हो गए हैं। दे बिकम ब्लाइंड ड्यू टू कैटरेक्ट। और बहुत सारे रिमोट एरिया जहाँ पे हम लोग जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि ये क्यूरेबल बीमारी है, इसका ऑपरेशन से हम लोग देख सकते हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग इस हमारे एसोसिएशन से जुड़ें और इसका अवेयरनेस क्रिएट करें, दूसरे को मोटिवेट करें। और चैरिटी डज नॉट, ये एक जन के बस की बात नहीं है, ये काफ़ी लोगों से मिल के ही चैरिटी हम लोग आगे कर सकते हैं। उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम लोग एसोसिएट हो। अखियों के झरोखों से के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इट इज़ अ कैंपेन वी आर रनिंग। इसमें कोई भी आदमी अपना जो उनका जो अच्छा दिन होता है, जो सेलिब्रेशन का दिन होता है लाइक बर्थडे एनिवर्सरी, वो लोग यहाँ पे मनाएं। 5,000 रुपये में हम लोग 5 ऑपरेशन उनके बिहाफ में फ्री करेंगे। इट मीन्स दे आर गिविंग लाइट टू द 5 पीपल, उनके बिहाफ में हम लोग करेंगे। उस दिन वो लोग आएंगे यहाँ पे आएंगे, सब पेशेंट्स के साथ में रहेंगे, उनके साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए हम लोग बुके देते हैं, उनको केक कटिंग का अवसर देते हैं। एक अलग जगह है जहाँ पे केक कटिंग हो एंड दे कैन सेलिब्रेट, दे कैन टेक फोटोज, दे कैन अपलोड इन द सोशल मीडिया। वो लोग अपने फ्रेंड्स को लेके आ सकते हैं। तो इन दिस वे दे कैन बी अटैच्ड। 5,000 देंगे 5 ऑपरेशन, 10,000 देंगे 10 ऑपरेशन। वी थैंक यू अगेन दिस ऑल द सक्सेस AGWE। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। AGW তরফ থেকে আমরা এসেছি, অ্যাসোসিয়েশন ফর গ্লোবাল এম্পাওয়ারমেন্ট, যেখানে আমরা 10টা মানুষকে সাহায্য করতে পারছি। আর আমার খুব গর্বিত ফিল হচ্ছে যে আমি এই কাজটা করতে পারছি, যেখানে আমরা সাহায্য করতে পারছি। AGWE শুধু এমন একটা প্ল্যাটফর্ম না যেখানে আমরা র্যাম্প ওয়াক বা মেকআপ করছি, এখানে আমরা সোশ্যাল ওয়াকও করতে পারছি। এটার জন্য আমার খুবই আনন্দিত ফিল হচ্ছে। গুড আফটারনুন। আমরা আজকে সবাই এসেছি এখানটাতে AGWE থেকে, অ্যাসোসিয়েশন ফর গ্লোবাল উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, কিউরেটেড বাই আদিত্য দত্তা। এটা একটা প্যাজেন্ট শো, আমরা সবাই জানি। প্যাজেন্ট শো অর্থাৎ ফ্যাশন শো দেখি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি। কিন্তু এখানে কী হয়, মেকআপ, র্যাম্প ওয়াক, কিছু মিডিয়া কভারেজ, সেলিব্রিটিসেশন, এইসব। কিন্তু আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি কিছু অন্য কারণে। আজকে কারোর জন্মদিন, আঞ্জলিকা দত্তা। এইখানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক, which is more important than any makeup on a face to look pretty. It's more important. So
এই সোশ্যাল ওয়ার্কটা আমরা করতে পারছি জাস্ট বিকজ আমরা এই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত আছি অ্যান্ড অলসো সাম অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যে আমাদের এখনও ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি অন আছে ইটস we are admitting people still. So if you don't want to be a part of only a pageant model or a fashion model, but also want to contribute something to the society and be a productive citizen, so please come and join us. Thank you. আপনারা তো দেখছেনই এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে লায়ন্স বিমল পোদ্দার আই হসপিটালের কমপ্লিট ফ্যাকাল্টি। আমরা এখানটা এসেছি একটা কারণে, টু প্রমোট অ্যান্ড অ্যাওয়্যার। ওদের একটা প্রজেক্ট আছে, সেই প্রজেক্ট হলো আমরা নিজেদের যে কোনো ফেস্টিভ্যাল বা ছোটো ছোটো বাড়ির অনুষ্ঠান, প্রোগ্রাম, ইভেন্ট, বার্থডেজ, অ্যানিভার্সারিজ, যাবতীয় কিছু কোনো সাকসেস এখানটায় এসে সেলিব্রেট করতে পারি। আর তারা এরকমভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে। আজকে আমি এসেছি কারণ আমার মেয়ের জন্মদিন কালকে 14th August, তাই আজকে এসে সেলিব্রেট করছি। তার সাথে সাথে প্রমোট করছি এই ইভেন্টের প্রজেক্টটা। এনিওয়ান ক্যান কাম অ্যান্ড সেলিব্রেট জাস্ট উইথ আ প্যাকেজ অফ 5,000। তার মানে উইথ 1,000 একজনা তার নিজের দৃষ্টি ফেরত পাবে। সো 5টা মানুষকে আপনি তাদের ভিশন দিচ্ছেন। তো আমি এটাই বলবো that come forward everyone, take initiative to participate in this project of giving another person a vision. So thank you so much. Then a chicken pickle with yummy taste. Today I will show you how to make chicken pickle. Authentic taste. Boneless chicken. No added preservatives, no chemicals. Available in 4 flavors. Shelf life of 6 months. বিশ্বের প্রথম সিলিন্ডার সুরক্ষা ডিভাইস। গ্যাস লিকের দুর্ঘটনা থেকে আপনার বাড়ি এবং প্রিয়জনকে বাঁচান ছোট্ট এই যন্ত্র ব্যবহার করে। পাইপ বা ওভেনে ফুটো হওয়ার সাথে সাথেই ম্যাজিক লক সিলিন্ডারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক করে দেয়। নিজে বাঁচতে এবং পাখিদের বাঁচাতে ম্যাজিক লক কিনুন এক্ষুনি। আরো জানতে ক্লিক করুন এই ওয়েবসাইট।